Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Napo ka mga kaso sa pagpanghulga sa mga tunghaan natala sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang paggamit og transparent bag sa mga tinunan, gipatuman sa daghang tunghaan sa syudad sa Mandaue. Laing duha ka electric buses gidugang sa syudad sa Mandaue sa ilang libreng sakay program. Magsuon nga hawd og isog sa Manatad Sibunga, gironda, nakuhaan og drogas, armas ug granada. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Cebu Police Provincial Office nakatala og napo ka mga kaso sa pagpanghulga sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa PNP nga nakahigayon sa pagpanghulga ang ubang mga tinunan kay wa makatuon alang sa ilang examination. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapulisan sa probinsya Sugbo nakatala na og napuro ka mga kaso sa pagpanghulga sa seguridad sa mga tunghaan human sa sunod-sunod nga insidente sa active shooting sa sunod sa eskwelahan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Rubica Villarin, ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office, atol sa Open Line Forum sa Casino Espanyol nga sa napulo ka kaso nga ilang nahatagan og dinalian nga pagtagad. Duha niini ang napasakaan og kaso samtang ang usa gi-turn over sa Department of Social Welfare and Development. Nahibaw-an usab nila ang motibo sa mga nalabigi sa pagpanghulga kini sama sa pagpangabubho sa iyang kaipon nga nitabo dito sa lungsod sa Bantayan, Isla sa Bantayan. Gipasakaan ang kasong grave threat sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan. Ang mga suspitsado human mabasahi ang mensahe nga adunay siya gitarget nga magtutudlo ngayong gihulga nga ihang paawanan og bala ang sakyanan niini. Samtang ang usa nga nahitabo dito sa lungsod sa Pinamungahan nga naglambiki sa 14 anyos ka tinunan nga nakuhaan og usa ka 357 nga armas, giingong igo lang niya kadto nga ipanghadlok sa iyang schoolmate nga nangulata sa iyang higala. Actually, in Cebu province, there were mga 10 municipalities and cities based on record na naay mga threat on schools. Kaya na sir, nabot na tag-10? Sa mo lang, sa ano. Mga 10 lang nga naay mga threat atong ayo ug tunga ganay manghitabo nga ni mayaya true ano. Then among gitrace naay among kargapan like sa Bantayan ato gyud siya na ano. Okay, ang iyang motive moto siya kay duda kuno siya asawa na gasilo siya kay kung ano mao iyang imong gibuhat. So those are the reasons. So mao na siya nga if we will look at it, this is not only law enforcement ang problem. Apan ni pasabot si Villarin nga kadaghanan sa mga bata nga mihimo sa pagpanghulga sa mga tunghaan kini base sa ilang gihimong background investigation nasuta nga dunay problema sa pamilya, gipangburi sa eskwelahan, walay ginikanan nga nagatiman ug ang labing daghan mao kadto nga mga tinunan nga wala makastadi sa leksyon o gusto nga dili mahinayon ang ginakdang examination. Wala na mohingalan si Villarin kung unsa nga mga tunghaan ang nakadawat sa hulga sa seguridad. Mga motibo mao na siya na ay problema sa pamilya. Okay, bully, and then I will not sing it down sa I will not because I mentioned sa school and for the area. So mao na nga wala si papagmama. Okay, so that is unya one of the motive is
inigaw nga pag-eksaman, iyang trip ito para dili madayon ang exam. Gidugang sibilyarin nga ang gihimo karon sa CPPO mao ang pagbutang og mga tag-usa ka pulis matagtunghaan din sila ang magsilbing nga Security and Safety Desk. Ang Security and Safety Desk naglangkob kini sa usa ka pulis, security, parents teacher association ug ang barangay official. Samtang ang kapulisan sa sudad sa Sugbo dunay kapin sa 300 ka mga pribado ug publikong tunghaan nga ilang giilang nga pabantayan og pulis personnel. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, na ubay-ubay na ang ilang nadawat ka report may kalabutan sa pagpanghulga. Dali nila ni nga naresolbar nasuta sa investigasyon nga walay indikasyon nga tinud-on ang hulga. Gani ang labing uwahing nga insidente na nakpandayon nila ang naghimo nini dito sa Puro Isla sa Camotes. Dunay ilusad nga programa ang CCPO sa tanang tunghaan kini mao ang Parents Patrol Program. Di na matag ginikanan, mutabang sila sa pagbantay ug monitor sa mga eskwelahan aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an. May pasabot si Oriol nga kini nga programa PTA-based volunteer nga programa sa mga tunghaan din dunay mo duty sa gate sa tunghaan matag adlaw. This is not to replace the police, the role of the police but just to support or to complement the security given by the police, given by the barangay tanod, no? So pinagi ani amo nakita na mas mapalingon pa na. Gawas nini ila usab nga itap ang mga Boy Scouts sa mga tunghaan isip tig monitor kinsa kini mga tinun-an nga dunay tendency kamuhimo sa pagpanghulga. Arnold Bustamante, CCTV News. Pipila ka mga tunghaan sa syudad sa Mandawi ni paggamit og transparent nga bag og nipatuman kini og online class. Dugang kini sa lakang alang sa seguridad sa mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gawa sa pagpatuman og nagkadayang lakang pagpaligon sa mga seguridad sa mga eskwelahan sa syudad sa Mandawi. Adunay mga niimplementar og online class lakip ang Kolehiyo Dila Immaculada Concepcion karong simanaha. Matud ni Ruti Gaboya, direktor sa tunghaan ato sa coordination meeting sa DepEd Mandawi, nga gikatakda usab silang mopagamit og transparent bag alang sa mga estudyante ug mga school personnel. Matud ni Dr. Benito Dagatan, superintendent sa DepEd Mandawi, nga magdepende sa eskwelahan kung mopatuman og online o distance learning. Matud ni Dagatan nga aduna usab ni patuman og transparent bag sa pampublikong eskwelahan. Matud niya nga kinahanglang adunay kasabutan sa mga ginikanan, ilabi na nga dugang gastuhon ang pagpalit og transparent bag. Muna ikingon lagi nga ang kaning pagtan-aw nato ani nga mga kwangon nga nani nga situation. We are not looking into one solution lang god. So muna yan tanang possible solution i-adapt, i-implement sa school. Muna taking into consideration ang main goal gid is prevention. Sa iyang bahin, matud ni Mayor Tadeo Junquiwano nga importante usab nga ilang bigit ang mga ginikanan aron ma-monitor ang ilang mga anak og paggamit og social media. Mo ginaakuha na pagbantayan nato sa atong mga anak, mabantayan nato unsa ni ilang mga gipangtan-aw sa ilang mga tagsa-tagsa ka cellphone, close monitoring gyud sa atong mga anak. Kay ato man ning responsable. Kita may responsibility, ato man ning responsibility sa ginikanan nila. Ang Mandawi gikatakdang mopahigayon og mga seminar sa mga estudyante kabahin mental health ingon man sa mga ginikanan. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Samtang posibleng paggamit og transparent nga mga bags ngadto sa mga tinun-an, apil sa mga gitun-an karon sa Cebu City Government. Gihingusgan usab sa konsehal ang pagbaton og metal detectors sa mga tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Padayong gitun-an sa Cebu City Government ang mga lakang aron mas mapahugtan ang seguridad sa mga tunghaan, kini aron pagsulbad sa sagunsong mga hulgang nadawat sa sigka eskwelahan o kalikayan ang pagpangatake na usab sa sulod. Lakip sa mga gikonsiderar mao ang posibleng paggamit og transparent bags ngadto sa mga tinun-an. Matud sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Ciazar nga lakip kini sa mga gipangsubay uban ang mga sakop sa kapulisan ug sa local school board. Ilabi na nga pabilin ang pulisiya diin likayan ang pagpanghikap sa bisan unsang mga gamit sulod sa bag sa matag inspeksyon. Atong gistadihan karon kung unsay measures if we're allowed nga mo putingkay
kung unsay sud sa property sa mga estudyante nga gidala nilang bag. Hinuon walay puwas ang coordination sa syudad ngadto sa mga tinugyanan sa balaod aron kapugngan ang mga kagubot nga mosangpot sa kaguliyang sa mga magtutungha ug magtutudlo. Sa laing bahin, gingos gani Konsel JP Labella ang pagbaton og metal detectors ngadto sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa gidusong resolusyon ngadto sa konseho nga kabahin kini sa gimong komprehensibong pagsulbad sa bisan unsang pagpangatake sulod sa eskwelahan. Pinaagi nini mapugngan pa ang pagpalusot sa mga armas de fuego o ubang mga kontrabandong dala sa mga tinun-an ug ubang kawani. Gihangyo ni Labella ang DepEd Cebu City Schools Division, Committee on Education sa konseho ug Cebu City DRRMO sa paghatag og technical assistance aron makabaton ang mga tunghaan og metal detectors. Gian Navarro, CCTN News. Gihan ay sa Lapu-Lapu City Government og mga hingtungdang buhatan ang dugang pa nga mga lakang aron pahugtan ang seguridad sa mga tunghaan. Subay kini sa sagunsong mga insidente sa pagpamusil sud sa tunghaan. Lakip sa mga gisabutan sa LGU ug sa City School Division, mao ang mandatory inspection sa mga school bags. Ipatuman usab ang active shooter drill ngadto sa 5 ka mga tunghaan sa syudad. Ipasalig usab ang Lapu-Lapu City PNP nga susihon nila pag-ayo ang mga hulgang nadawat sa tunghaan aron matumbok ang mga responsable niini. Bukal Malcolm Sanchez nang hingusog sa pagsumbong dayon bahin sa bisan unsang mga hulga sud sa tunghaan. Subay kini sa panawagan nga pahugtan pa ang seguridad sa mga eskwelahan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Nanawagan ang Hunta Probinsyal nga mas pahugtan pa sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan ang seguridad niini lokop lalawigan sa Sugbo. Kini kabahin sa Resolution number 67 nga gipangamahanan ni Bukal Malcolm Sanchez nga nag-imbitar sa sakop sa Commission on Higher Education, Department of Education, Office of the Civil Defense, National Bureau of Investigation, Central Visayas. Ingon man ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Visayas Command, ingon man ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Kini aron nga mahiusahan ang mga laka nga angayang ipatuman aron nga mapanalipdan ang mga tinun-an sa bisan unsang hulga. Subay sa nasayran, moabot sa napu ka mga hulga sa mga tunghaan na ang namonitor sa kapulisan, diin duha ni ini giingong nakuhaan og armas og hinagiban sa lungsod sa Bantayan og pinamungahan. Ang uban ni ini pinaagi sa post diha sa social media. Bisan pa man ni ini, gusto sa Hunta Probinsyal nga tutukan sa mga otoridad ug sa mga educational institutions ang pagbalik sa kumpiyansa sa mga ginikanan sa pagpatungha sa ilang mga anak. Kalakip sa resolusyon ni Sanchez, ang See Something, Say Something nga kampanya aron pag-awhag sa mga tinun-an, magtutudlo, ginikanan ug guardian niini sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan ug hulga nga nadawat. Si Cebu Governor Pamela Barecuatro una na kining mimando sa pagpahugot sa seguridad sa tanang tunghaan sa probinsya tungod kini sa bag-o lang nahitabong insidente sa pagpamusil sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Ingon man ang regular nga security inspections ug ang koordinasyon sa mga law enforcement ug school authorities pakigtambayayong aron nga mahatagan og luwas nga tunghaan ang mga bata. RV Veloso, CCTN News. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Office of the Vice President nangayo og 250 million pesos nga confidential funds niadtong 2022 apan gitunol ang spending plan human sa usa ka buwan. Kini mao ang pag-angkon sa opisyal sa OVP isip witness sa impeachment court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangayo ang Office of the Vice President, pinaagi ni Vice Presidente Sara Duterte og 250 million pesos nga confidential funds detong Agosto tuig 2022. Apan nihatag na lang siyang spending plan pagkalabay sa kabuan. Kini ang nahimong pag-angkon ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio isip witness ning ika-18 adlaw sa impeachment trial batok ni Duterte. Sa diyang nangutana si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia bahin sa mga gastuhan
katotohanan sa OVP, gibutyag ni Ortonio nga giplanuhan pa man kini sukad pa sa pagsugod sa termino. Duga pa ni Ortonio nga walay attachments may tungod sa physical o financial plan nga gitunol ang OVP atol sa pagpangayo sa confidential funds na napanahuna. And tama rin bang sabihin na ultimately ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination Yes. for the amount Thank you, is Mr. Ortonio. in the discretion of the Vice President. Yes, thank you. Gikumpirmar usab ni Ortonio nga nakahatag na ang OVP sa mong financial plan alang sa confidential funds ni adtong September 2022 ngadto sa Department of Budget and Management DBM. Naaprubahan ni noon sa Office of the President ang 125 million pesos nga confidential fund allocation sa OVP o gipagawas datong December 2022. Gisaysay usab ni Ortonio nga nakahatag usab sila og 150,000 pesos nga personal funds alang sa giingong urgent expenses sa mambuatan. Dugang pa niya nga kuhaonon pa ang maong pondo. Wala usab sila nakadawat og resibo alang sa personal funds ug wala na dokumento sa OVP ang maong transaksyon tungod kay matud pa dinalian man kini. Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, laing duha ka electric buses gidugang sa syudad sa Mandaue sa ilang libreng sakay program. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o galuoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule,
There are best out now. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Balik sa atong mga balita, laing duha ka electric buses gidugang sa syudad sa Mandawi alang sa ilang libreng sakay program. Muabang pa og laing duha ang syudad nga moserbisyo sa ubang ruta. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang dry run sa duha ka bagong electric bus nga giabangan sa syudad sa Mandawi. Idugang kini sa gipatuman sa syudad nga libreng sakay program. Ang ruta gikan sa City Hall paingon sa Barangay Kabangkalan ug vice versa. Kini magbiyahean gikan alas 5:30 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag, alas 11 sa buntag hangtod alas 12:30 sa udto ug alas 3 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Matag sakyanan maka-accommodate og 30 ka pasahero ug adunay ramp aron masayon ang pagsakay sa mga PWD. Pagtabang sa atong mga constituents, labi na sa atong mga estudyante, no, na dili kayo ma-burden ba mangita og sakyanan karon wala naman, puro na lang gid ni sa seat. Inay nga fuel fed nga bus gigamit nila ang e-vehicles nga mas limpyo nga transportasyon ug makabarato itandi sa gasolina. Giabangan kini sa syudad og 6,000 pesos ang usa matag adlaw. Aduna pay umaabot nga dugang duha ka e-vehicle nga mobiyahe sa Barangay Paknaan, sentro ug Kanduman. Yes, so lain-lain siya gruta nato, di lang sa nato daghanon sa gayo kaya ang atong transport sector wa man tan compete sa atong transport sector, no, ato lagi tiglaan tong option ba labi ng mga estudyante kung mabiyaan sila napay nagi masigig tuyok lang aning mga oras. Gipatuman sa syudad ang libreng sakay program sugod ni adtong Pebrero aron makatabang sa mga residente hilabi na sa mga estudyante atol sa peak hours. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mipasalig ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 nga himuong makiangayon og transparent ang paghukom kung pila ang minimum nga suhulan sa rehiyon. Gitagad sa Wage Board ang tanang mga baruganang gipangduso sa mga nagkadaiyang sektor gikan sa mga mamumuo hangtod sa mga employers. Gisugdan ni adtong Lunes sa hapon ang serye sa mga Wage Board hearing aron paminawon ang mga panahom sa nagkadaiyang pundok. Ipadayon kini sa ubang dapit sa Sugbo, Bohol og Negros Oriental hangtod sa September. Katapusang mipagawas og wage order ang RTWPB 7 niadtong October 2025. Dinanaa sa 540 pesos ang minimum nga inadlaw suhulan. Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña adunay sugyot aron tarungon ang Banilad Talamban Discipline Zone. Kini mao ang 30-minute ban alang sa mga pribadong sakyanan o 20-meter buffer zone ngadto sa mga nagmotorsiklo. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Atol sa executive session sa konseho, mipadangat og mga sugyot sa Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña aron masulbad ang bugat nga trapiko sa Banilad Talamban area. Una, mao ang 30-minute ban ngadto sa mga pribadong sakyanan matag rush hour. Mato di Osmeña nga kinahanglang paunahon ang mga commuters nga nagdali paingon sa eskwelahan ug trabahoan ilabi na matag tingsulod. Laing suhestyon gikan sa Vice Mayor mao ang 20-meter buffer zone gikan sa pedestrian lane kung diin mo distansya ang mga sakyanan samtang nag-red light. Sumapausab ni Osmeña nga kini aron paghatag og lugway ngadto sa mga nagmotorsiklo nga makauna sa paglarga sa higayong mo green light na o palargahon na sila. But di ko ganahan nga mag-discriminate sa mga motorcycles, okay? Because to me, they are more efficient. Because you get a motorcycle driver, ang pasahero is the one riding in the motorcycle. Ang mga kumparar sa pribadong auto, if you really think about it, ang
kadaghanan ng mga pribadong auto na driver. Kining tanan buot ni Osmeña nga patun-an sa dili pa kini hingpit nga ipatuman. Gituyo ang executive session bahin sa gipatumang Banilad Talamban Discipline Zone nga nakaangkon og reklamo gikan sa ubang mga motorista. Gitaho sa Cebu City Transportation Office nga niminos ang ihap sa mga motorsiklong nakasugat og aksidente sa Bantal area. Sa ilang ihap gikan Agosto 5 hangtod 25, 34 na lang ka mga road crashes ang natala sa mong dapit. Gikan kini sa 200 ka mga motorcycle related crashes nitong Enero hangtod Hulyo ning tuiga sa mong dapit. It needs legislative act because our motorcycle lane is not in the traffic code, but we need to put lane designation. That is why we recommended the approval of the proposed lane designation ordinance. Kay gihingusgan man ang discipline zone, wala nakapugong si Osmeña sa pagsaway nga tukang Mayor Nestor Archival gumikan lang sa mong lagda. How can they discipline the public when the biggest violator is Mayor Nestor himself? He uses motorcycles to break through the traffic. We should point out that we're going to set the example. We will have discipline. The mayor himself should set the example. He's the biggest violator. I get Texas. Gikabot pa ang habig ni Mayor Archival bahin sa mong pamahayag. Gimugatan sa proponent sa mong executive session nga kinahanglang masayod ang daan ang mga motorista bahin sa mong reforma sa Banilad Talamban Corridor. Gitumbok niya ang kakuwang sa public consultation maong daghan ang nangreklamo sukat nga gipastrikto sa CCTO ang discipline zone netong Agosto 5. May ikutan gini problema din collectively atong mahimo ang dili gitalita makasulbad completely, but at least makaarang-arang lang sa pagdaga nato diyang lugar. Ian Navarro, CCTN News. Dismayado si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga reklamong gipasaka bato kaniya sa ombudsman. Kini mao'y paghulagway sa iyang Chief of Staff Kenneth Ciazar. Human masayod sa reklamong giduso ni Ed Rama gumikan sa giingong conflict of interest sa Monterrasas de Cebu. Pinasikad ang maong kaso sa giingong wala paghatag og cease and desist order ngadto sa maong development project. Mato ni Ciazar nga nakigsabot na si Archival sa legal team sa mga sunod nga lakang. Makahatag og komento ang mayor ngadto sa publiko sa higayong madawat ang kopya sa reklamo gikan sa ombudsman. Si Mayor ga-expect man good nga sa iyang pagkamayor nagay mga moreklamo against niya. But perhaps deep inside nasagmuyo siya. But again, it is part of the job as Mayor of the City of Cebu. Giomol ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Medium-Rise Building Executive Committee nga musubay sa mga housing projects sa syudad. Kini aron usab masiguro ang hapsay nga pagdumala sa mga pabalay ngadto sa mga tabangunong residente. Mangunay ang Division for the Welfare of the Urban Poor kun diwop sa pagsubay sa mga beneficiaries sa housing projects sa syudad. Pinasikad ang mao nga komite sa Executive Order number 94 nga gipirmahan ni Mayor Archival niadtong Agosto 12. Daana nga gimipasalig si Archival nga hatagan og pagtagad sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga medium-rise buildings aron kapuy-an sa mga residente nga nagpuyo sa mga bahaong dapit. Mosunod, magsuon nga hawd og isog sa Manatag Sibunga, gironda, nakuhaan og drogas, armas ug granada. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
ani o kita. Season 7. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, magsuon nga giila nga mga hawd og isog tungod kay magpabuto sa ilang mga armas sa ilang dapit dito sa barangay Manatad, lungsod sa Sibunga. Girunda kini sa mga sakop sa CIDG7. Armas, granada ug drugas na sakwit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Managsuon nga gireklamo sa mga silingan nga kanunay nga magpabuto sila nga mga armas ang girunda kini sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit pinasikat sa search warrant nga gilawatan sa korte alas 5:45 sa kadlawon hangtod alas 9:55 sa buntag dito sa sitio Makugihon 1, Barangay Manatad sa lungsod sa Sibunga. Ang subject sa search warrant gi-issue ni Executive Judge Mayfet Turmata Ribotiaco sa RTC 7 Branch 94 sa lungsod sa Argao. Mo si Arnie Llanos nga nailawsab sa maog dapit nga si Arnie Logroño Llanos, 26 anyos, piritsahan nito Agosto 18, 2026 sa kaso sa paghupot og dili lisensyado nga armas og illegal nga drugas. Lakip sa nasikop ang magwang niini nga si Gerald Logroño, 28 anyos, kapulos nagpuyo sa mga dapita. Nakuha sa mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit ang usa ka 357 revolver nga dunay unom ka mga bala niini og itom nga holster, usa ka KG9 submachine gun, usa ka magasin og usa ka kalibre 45 nga pistola ug magasin ani
nga dunay 4 ka mga bala, usa ka hand grenade ug 3 ka mga pakete sigatong shabu. Una na nga nakadabat og report ang mga sakop sa CIDG7 gikan sa confidential informant nga si Arnelianos Lugronio uban siya gamaguwang nga si Gerald Lugronio doon ni mga armas nga daladalahon. Human madawat ang report mihimo dayon og verification ng kapulisan ug ila nakita nga magdaladala gyud kini og mga armas ug panahon nga mahubog magpabuto dayon kini aron ipakita sa mga siringan nga hawd sila sa lugar. Gawa sa pagkahawd ani sa dapit na nabigit matod pa kini sa pagpamaligya sa illegal nga drugas. Sa diyang nakuha ang tanang impormasyon atol sa gilusad nga verification, mi-apply dayon ng CIDG7 og search warrant sa korte nga dali usab nga giaprubahan atol sa pag-serve nila sa kamanduan sa korte. Sa balay nini sa Sibunga, misaway pa pagsibat si Arnie human mabantay nga mga pulis ang nanuktok siyang kwarto pinaagi sa pagdagan sa kawayanan sa luyo silang balay apan nadagpan ra usab dayon ni sa mga personnel sa CIDG7. Nakaangkon ang mga pangus ug bunog sa lawas ang ilang subject tungod sa paglugnot nini ug tinguha unta nga budagan nga mahinungdan kailan ning gidala sa Karkar City Provincial Hospital aron mapatambalan. Atol sa pag-search sa balay nakuhaan si Arnie og mga armas ug illegal nga drugas samtang ang magawang nga si Gerald nagkuha usab og 357 revolver nga dunay 5 ka mga bala. Ang mga nakuhang ebidensya na sa kustorya sa CIDG Regional Field Unit 7 ug gandama na og kasong kalapasan sa Section 3 in relation to 28 sa Republic Act 10591 ug Section 11 Article 2 Republic Act 9165 may kalibutan sa nakuha nga pinakite sa gituang shabu. May panahon pa sa investigasyon ng CIDG7 kung nasa gikan ang mga armas nga ilahag gipanghuptan. Doon mga nakuha nga kasayuran ng kapulisan nga ang tag-iya sa mga armas mao kadto mga armado sa Sibunga nga tigamitan sa legal nga drugas o kung walay kwarta ang armas may ilang ibayad. Nakakuha usab sila og cellphone di nakita dito ang mga mensahe silang customer sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Giaporan sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo og safety gears ang mga waterfall guide sa lungsod sa Sambuan. Isip kabahin sa pagsiguro nga luwas ang mga tourism activities sa habagatang Sugbo. Personal nga gi-turn over ni Barrio 4 ang 50 ka mga set sa safety gears ngadto ni Sambuan Mayor Emerito Calderon Jr. kauban si Bukal Stanley Caminero atol sa iyang pagbisita sa lungsod. Ang Sambuan nailhan sa maanindot nga waterfalls ug nature-based tourism attractions nga nakaagni sa mga bisita nga mag-trekking, cliff jumping ug multi-tier waterfall adventures. Lakip sa mga iladong destinasyon niini ang Aguinid Falls, Dao Falls ug ang Binalayan Hidden Falls. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.